हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण समस्त जानते जे ब्रह्मपुर आचार पापड़ प्रसिद्ध आ मु ब्रह्मपुरी हिसाब से आपण मन नहीं आसी आज बिरी पापड़ देखो ताको बनैबा बहुत सहज आपको खरा भी दरकार नहीं। आपन घरे बसिक आराम से फैन पवन रे करके सुखै पारे आपको स्टोर भी करेंगे बहुत दिन पर्यंत रही किसी खराब हुए आ देखो मुझे आपको फ्राए करके देखी फ्राए होगापर केते क्रिस्पी बनी पापड़ आपको बनैबा बहुत सहज कारण ये कम इनग्रेडिएंट यूज हुए आ फटाफट बनी जाए। तो आसतु बनैबा स्टार्ट करवा। ये मुझे कंचा लंका को बाटी देती राग धला राशि नहीं अल्प टिके स्वाद अनुसार लुण आउ तेल नहीं रिफाइंड ऑयल नहीं आउ ये हूँ बेकिंग सोडा बहुत अल्प टिके बेकिंग सोडा आउ नहीं ये मु बिरी पाउडर बिरी को पूरा चिक्कण भाव में पाउडर कर देती। तो बिरी पाउडर मुझे नहीं 2 कप आपन चाहिए रागपाई लंका पाउडर भी यूज करेंगे बट लंका पाउडर यूज कले जो आम पापड़ फ्राए करती से पाउडर कलर चेंज होगी ब्लैक देखा जाए पोड़ा पोड़ा पापड़ परिका देखा जाए से मुझे कंचा लंका को बाटिकी नहीं जाइए राग हिसाब से। तो प्रथमे मुझे दे दूँगी आमर प्रथम इनग्रेडिएंट ऐड कर दूँगी बिरी पाउडर राशि। तो राशि ये गोटे बड़ चामच दे देथिबा बाकी राशि आम जो पापड़ बेलिबा से समय लगेबा। ये अल्प टिके बेकिंग सोडा स्वाद अनुसार लुण देदेबा आउ तेल पकेबा। तो तेल आम ये जमी आम पूरी बनवाई मोम दिखती से तेल तो ये रिफाइंड ऑयल मुझे 3 ରୁ 4 बड़ चामच रिफाइंड ऑयल नहीं टोटाल आईटी नहीं हिंग बहुत अल्प टिके हिंग लगेदेबा पकईदेबा ताहले बहुत भल बास्ना आसे पापड़ आ सब गुड़ा को भल भाव में मिसेकी मंथी दबा ताहले से मोम बनीज आम पापड़ पूरा क्रिस्पी बनिबो। तो ये देखो हाथ में धीरे धीरे ताकू मिसई दबा आ तेल जमी बाइंड होकी न रहे अटा भितर भल भाव में मिसी जाए आउ आमर खास्ता भल आसी जाए। तो देखो एमती मुठा कर जदि रखा ताहले जदि एमती लड्डू बनूची बाइंडिंग आमर अटा भितर बहुत भल भाव में मोम दिया हो जाइए। तो एबे मु दे दूची जो आम रखी कंचा लंका बटा को मुझे ऐड कर दूची। आपड़ चाहिए आपण हिसाब से कंचा लंकार क्वांटिटी अधिक कि कम करेंगे जिते राग खाती बट जिते आप पापड़ बुणुचे लुण आ लंकार क्वांटिटी टी अधिक रखु ताहले सुखिला पर से टिके कमी जाए तार रागटा। तो मुझे हाथ में भल भाव में तेल लगे दूची कहीं कंचा लंका बटार हाथ लगे हाथ पोड़ो से भल भाव में ऑयल ग्रीस करदे हाथ में तापर जो चकटे ताहले आउ हाथ पोड़ार टेंशन न थाए। तो आपको एबे आम धीरे धीरे ऐड करदेबा आउ ऐड कर सारा पर पानी नबा। तो पानी आम एका संगे दबानी अल्प अल्प पानी देकी धीरे धीरे चकटिबा गोटे अट्टा बनैबा। तो अट्टा जमती आम रुटी बनाते से भाया एत पतला हेनी अट्टा टी टाइट डो बनब टी हार्ड बनब ताहले जाकि आमर पापड़ ठीक हम आउ फ्राए कलापर खाइबार भी मुसमुसिया हम एकदम स्टिकी स्टिकी लगनी। तो देखो मुझे धीरे धीरे पानी दूची एका संग पानी ऐड करूनी अल्प अल्प पानी देकी ताको मिसई चली। आउ जदि आपण माने कन्फ्यूज अच्छा कि राग लुण ठीक अच्छी ना नहीं आपड़ यही समय अट्टा को टिके चाखी दे पारे ताहले आपन जना पड़ो कि लंका कम अच्छी कि लुण कम अच्छी ताहले आपण समय चाहिए ऐड करें आउे चकट देवी पुणी थे। तो देखो मुझे मो अट्टा अलमोस्ट हो सारा चकटा। तो मुझे अल्प टिके हाथ में एमती दली देवी और दली सारापर ताको रेस्ट करने छाड़देबा अध घंटाए खंडे ताहले बिरी पानी सागर भल भाव में सोक हो आउ आमको पापड़ बेलिबार इजी हम आ पापड़ आमर फाटबनी। तो देखो मुझे अट्टा को टे अल्प समय चकटी देकी ताऊपर तेल लगेदेबा ताहले आम अट्टा आ सुखीबनी सी आराम से रही। तो मुझे अट्टार ऊपर पटे अल्प अल्प तेल लगे देकी ताकू कभर करके रखीदेबा अध घंटे गोटे घंटा ताहले सी भल भाव में सोक हो आउ जो पापड़ बनैबा सी आउ फाटबार टेंशन नथिबो। एबे देखो गोटे घंटा पर अट्टा को बाहर करछि सी भल भाव में सोक हो जाइए आउ हार्ड भी हो जाइए। तो आपको आम पुणी थे चकटिया पड़ो बेसी हार्ड हो गले भी माने पापड़ फाटी जाए। तो से हल्का हल्का मो हाथ में पानी हाथ होगी ढाळिबानी पानी आउ हाथ में ओदा होगी ताको ये भाव में चकटी देबा ताहले पानिया भी हेनी अट्टा आ भल भाव में सी चकटी हो सॉफ्ट बनीज। देखो मुझे पूरा किचन स्लाब ऊपर देकी आराम से एमती
ହାତରେ ଦଳିଦେବା। ତ ଅଟା ଆପଣ ଯେତେ ସଫ୍ଟ ବନେଇବେ ପାମ୍ପଡ଼ ସେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁସମୁସିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳିଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ। ତ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ଦଳିବାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଏଠି କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଟା ହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ବଳୁଛି ସେ ଭାଙ୍ଗୁନି କି କ୍ରାକ୍ ଆସୁନି, ତାମାନେ ଆମର ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚକଟିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚକଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତେଲର ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଇଜିଲି ଚକଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଟା ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିବାରେ ସହଜ ହେବ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚକଟିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଭରିକି ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଡ଼ା ନେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଅଟା ହେଇଯାଇଛି। ହାତରେ ବି ଲାଗୁନି, ନା ପାଣିଆ ହେଇଛି ନା ମୋଟା ହେଇଛି, ପରଫେକ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାଉଳ ଚୁନା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ବେଲିବେ, ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ବନିବ, ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ତଳେ ବି ଚିପକିବନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ପୁରୀ ବେଲନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ବେଲି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେପ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧଳା ରାଶି ଦେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ବିକନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ସେଇ ଉପରେ ରାଶି ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ଭୋଜି ପାମ୍ପଡ଼। ଭୋଜିରେ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଡ଼ା ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ବେଲି ଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିକା ଯେଉଁ ଧଳା ରାଶି ରଖିଥିଲେ ଧଳା ରାଶିକୁ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେଲି ଦେବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାମ୍ପଡ଼ ପରିକା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଭୋଜି ପାମ୍ପଡ଼, ଭୋଜିରେ ଏଇଭଳିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ପାମ୍ପଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତଙ୍କ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲି ସାରିଛି। ତ ମୋର ଏଠି 2 କପ୍ ଅଟାରେ 28ଟା ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର, ଛୋଟ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ନାହିଁ, 28ଟା ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କି କପଡ଼ା କିଛି ବି ପକେଇକି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଶୁଖେଇ ଦେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଖେଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ହେବନି, ସେ ସିଧା ସିଧା ହେଇକି ଶୁଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ସିଧା ବନିବ, ଫ୍ଲାଟ୍ ବନିବ, ଏକଦମ ତେଢ଼ା ତେଢ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ବନିବନି। ତ ଇଏ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ ବି କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଛି ଆଉ ରାଶି ବି 2 ପଟ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇ ସାରିଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଶୁଖିଯାଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ବାସ୍ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳିଆ ଖରାରେ, କଅଁଳିଆ ଖରାରେ 1 ଘଣ୍ଟା କି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ବାସ୍ ରଖିଦେବେ। ବେଶୀ ଖରାରେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏମିତି ପୁରା ଖୋଲାରେ ବି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ମଏଶ୍ଚର୍ ରହିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଖରାପ କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତା'ର 2 ପଟ ଯାକ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ବନିଗଲା। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ 2 ପଟରୁ ଛାଣି ଦେଇଛି ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ତେଲରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପାମ୍ପଡ଼ କେଉଁ ଭଳିଆ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଆରାମସେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିବାର ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବିରି ପାମ୍ପଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।